Dahil na kong tingog, lucky kay kong tingog ba sa phone, promise. Lucky kay kong phone ay, lucky kong voice. Resultas 2 ka oras ang ato. Bisita ba? Karoon daw mga visit, sayang. Tomorrow, iwanit na ko siya. Naapa siya sa hospital. Ato nga. Napa si Mev ba? Ato nga. Si call lang. Call lang niya, Carl. I will try my best. Di siya mo tubang. Dili. If next, pwede pa connect sa room 422, the new building. Kilig ay. Yeah, thank you. Wala gyapon. Pwede 1 minute, wait for 2 minutes and it might be, Kinsa may kachika na feel ko what if ba si Kevin or si Lika? Oh, broken! What if it's Kevin? Allah! Ayaw eh, think positive guys. Si Kevin. Think positive na. Huwag kang aayaw, Carl. Oh, manawag Wag ka kang ko ayaw. police station na tayo nun. Nanay, nagigawat, ibibisya mo heart. Hey, dad. Over. No, manawag ka police station ka. Gigawat, ibibisya ang heart ni Carl. Ito ba first na? Nagastorya mo Mev gani ha? Nagastorya mo Mev gani ha? Hapon sa gabi, nag-studio. How? Through Oh, what? sa may istoryaan. Ha? Si Beba ni Carl Seriously, say Nicole? Okay, wala pa mo kabawa sa telefon sa hospital na ito. Yan na. Yan, kabawa naman siya sa telefon mo sa mo. Wait sa... So gitawagan jud ganiya para makaibaw ka unsay i-dial or room number ana. Awa mo ni. Aloy pa rin. Sorry. Uy, ngano bitaw na oh. Wow. Nakoy basahon. Muni, awa we. Ay awa ka. I see the beauty of your face, smiling back at me, beautifully, surely, and lovingly. Ay, sumali. So wait. Kung lagi kayo. Tawagan ako balik ha. Yay! Dahil balik. Oh, there. I meet someone. Nakoy kisuwat pag ko, Claire. Already you. When I close my eyes and think of love, I see colorful, newly bloomed flowers with a different colorful butterflies and a radar. Pagting mani. Ay, manawag na may bitchik. Daddy. Bisog ko na. Uy, bye guys. Room 422. Bye guys. Bitchin na. Hindi ko bitchin. Dali na ako yung moto na ko. Yan, mantungan na yung Carl.